जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु, कौनसी भी देश में शांति श्रृंखला रक्षा करने तथा प्रत्येक क्षेत्र में संतुलन रक्षा करने नियम कानून आवश्यकता निहाती जरूरी। नियम कानून द्वारा ना केवल देशर लोक सुरक्षित रहिबे, ता सहित सेमानक मध्यरे एक अनुशासन मध्य आसीथाए। दुनियार प्रत्येक देश में निजर नियम कानून रही थाए, किंतु किछि देश में एमिति अजब एवं कठोर नियम अछि जहाँ जानिले आपण मध्य आश्चर्य होइजिबे। बंधुगण, एमिति केतेक देश अछि जेउठारे प्रत्येक छुटिया भूल पाई मध्य मृत्युदंड भोगिबाकू पड़िथाए, आउ सेठारे निज विषय रे किछि कहिबा पाई मध्य सुजोग दिया जाय नाही। एहा व्यतीत केतेक देश रे मीडिया और प्रेस उपरे मध्य नियम लागू करा जाय अछि। जदि कौनसी नागरिक किंबा पत्रकार सरकारक विरुद्ध रे किछि भी कहे, तो सेठारे ताकू मृत्युदंड ही दिया जाइथाए। दर्शक बंधु, आजिर वीडियो माध्यम एहीपरि किछि देशमानक विषय रे जानिबा जेउठारे नियम कानून कठोर हेबा सहित बड़ अजब मध्य, जहाँ शुणिले आपण मध्य आश्चर्य होइजिबे। तेबे चलंतु वीडियो को आरंभ करिबा। एही लिस्ट रे एमिति किछि देश अछंती जहाँ शुणिले आपण मध्य विश्वास करि परिबेनी। तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया रे अवस्थित एही देशर आईन कानून को देखिले नॉर्थ कोरिया सहित समान लागि थाए। एही देशर राजधानी रे आपणकू प्रत्येक स्थान रे केवल धला रंगर कोठा देखिबाकू मिलिबो, कारण एठाकार राष्ट्रपतिंकर धला रंग सबुठारु बेसी पसंद अटे। सबुठारु अधिक व्हाइट बिल्डिंग कारणरू तुर्कमेनिस्तान रो नाम गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रे मध्य स्थान पाई अछि। एतिकी नुहे, देश रे धला रंगर गाड़ी मध्य चला जाई थाए। जदि कहीं अन्य रंगर गाड़ी चलाए तो सही गाड़ी को जबत करि निया जाए। वर्ष 2007 रु गुरुबांगुली बड़ी मुहामेदो एठाकार राष्ट्रपति रही आसीछंती, आउ से ही एठारे एहीपरि नियम लागू करिछंती। एठारे से प्रत्येक थर निर्वाचन रे बहुमत समर्थन पाई आसुछंती। प्रत्येक थर किपरि से बहुमत समर्थन पाउछंती से कथा केवल तांको सरकार ही जानिथिबो। एठारे लोके निज इच्छा रे गोटिए फोटो मध्य उठाई पारंती नाही। सरकारक द्वारा समस्त प्रकार पब्लिक सोर्स एवं सर्कस इत्यादि को मध्य बैन करा जाय अछि। सिंगापुर लोके बहुत धनशाली होइथांती एवं लग्जरी लाइफस्टाइल रे जीवन अतिबाहित करिथांती। एही देश रे छोटिया भूल पाई मध्य लक्ष लक्ष टंका जोरिमाना देबाकू पड़िथाए। एठारे कौनसी प्रकार तमाकू सेवन, धूम्रपान करिबाकू मध्य निषेध करा जाय अछि। केवल एतिकी नुहे, चुइंगम खाइबाकू मध्य एठारे बारण करा जाय अछि। आउ आपण बैग रे चुइंगम रखी मध्य एही देश को जाई परिबे नाही। जदि आपण बस रे यात्रा करिबा समय रे जदि किछि खाउछंती तो आपणकू $3000 पर्यंत जोरिमाना मध्य देबाकू पड़ी पारे। सिंगापुर रे स्वच्छता प्रति एते ध्यान दिया जाउछि जे जदि आपण टॉयलेट बंद न करिवे तो आपणकू अरेस्ट मध्य करा जाई पारे। ईरान 1989 रे होइथिबा इस्लामिक क्रांति परे होइथिबा नियम अनुसार पुरुष एवं महिला उभयंकू इस्लाम धर्म अनुसार कपड़ा परिधान करिबाकू पड़िथाए। एठारे महिला मानकू टाइट जीन्स पिंधिबार अनुमति दिया जाय नाही। देश रे मद को मध्य बैन करा जाय अछि। एहा सत्वे मध्य लोके लुचि छपी मद बिक्री करंती एवं पियंती मध्य। ईरान रे केही भी वेस्टर्न म्यूजिक सुनी पारिबे नाही। एहा सहित यूरोप और अमेरिकार फिल्म को मध्य बैन करा जाय अछि। देश रे जदि काहा उपरे रेप और मर्डर आरोप लागि थाए, तेबे तार मुंड को पोती दिया जाए एवं एहा परे लोके ताकू टेका पथर मारी मारी मृत्युदंड देइथांती। इक्वाटोरियल गिनिया साउथ आफ्रिकार एही देश एक समय रे बहुत गरीब थिला, किंतु 1990 दशक रे तैल भंडारर संधान मिलिबा परे एही देश पाखकू पैसा आसीबाकू लागिला। किंतु तथापि मध्य सेठाकार लोक गरीबी मध्य बुड़ी रहिछंती, कारण तैल क्षेत्ररू आसुथिबा समस्त पैसा प्रत्यक्ष भाव में सरकारक पाखकू चली जाइथाए। एही देशर राष्ट्रपतिंक नाम टियोडोर ओबियांग अटे, आउ तांकर नाम जेमिति तांकर शासन मध्य सेमिति। विगत किछि वर्ष हैला से एही देशर राष्ट्रपति रही आसीछंती। इक्वाटोरियल गिनियार नाम दुनिया रे खराब शासनर देश मध्य रे आसीथाए। दुबई दर्शक बंधु, दुबई को दुनियार सबुठारु सुरक्षित देश मध्यरु गोटिए बोली विवेचना करा जाए। आउ एहार कारण हैला कि एठाकार कठोर नियम। एठारे खोला जगार मद्यपान करिबा एवं उच्च स्वर रे संगीत शुणिबा को मध्य निषेध करा जाय अछि। एठारे कौनसी पुओ झियो पब्लिक प्लेस रे हाथ धरा धरी होई बुली पारिबे नाही। दुबई रो मूल निवासी महिला मानकू निज धर्म व्यतीत अन्य धर्म रे विवाह करिवार अनुमति मध्य नाही। सेठारे एणे तेणे अलिया आवर्जना फोपाडिले मध्य मोटा अंकर जोरिमाना देबाकू पड़िथाए। चाइना बंधुगण, होई पारे चीन आज दुनिया आगरे विकासर मसाल प्रस्तुत करुअछि, किंतु एठाकार कानून आज मध्य लोकंकू कहिबार स्वाधीनता देउ नाही। चीन रे संपूर्ण भाव में कम्युनिस्ट पार्टी रो राजनीति चली अछि, आउ आज मध्य सबुठारु अधिक मृत्युदंड देवारे चीन समस्तंक ठारु आगरे अछि। जदि कौनसी पत्रकार सरकारक विरुद्ध रे किछि कथा प्रकाश करे तो आगामी दिन ता सहित कोन करा जाए एकथा केही जानती नाही, कारण सरकार विरुद्ध रे जदि केही किछि कहि दिए किंबा लेखि दिए ता परठारु ताकू केही देखि पारंती नाही।
ଚୀନର ସରକାର ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଆପ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଠାରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚରକୁ ପ୍ରମୋଶନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଅପରାଧ ବୋଲି ମନାଯାଏ। କ୍ୟୁବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ୍ୟୁବା ନିଜର ସୁନ୍ଦର ବେଳାଭୂମି ଦ୍ୱାରା ସାରା ଦୁନିଆର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାକାର କାନୁନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଠୋର ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ବି ନାଗରିକ ବିନା ଅନୁମତିରେ କ୍ୟୁବାର ରାଜଧାନୀକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ନା ତ ସେଠାରେ ଘରଟିଏ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏଠାରେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିଅଛି। କ୍ୟୁବାରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ କୌଣସି ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଇନପୁଟ୍ କରିବା ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ ଅଟେ। କ୍ୟୁବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଜବ ନିୟମ ହେଲା କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ନିଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କେହି ଏପରି କରେ ତାକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସାଉଦି ଆରବ ସାଉଦି ଆରବ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ କଠୋର ନିୟମର ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏଠାକାର ନିୟମ ଏତେ କଠୋର ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭୁଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ 100 ଥର ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାକାର କ୍ରାଇମ ରେଟ୍ ଏତେ କମ୍ ଯେ ଲୋକେ ନିଜର ଦୋକାନରେ ତାଲା ମଧ୍ୟ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଚୋରି କରିବା ସମୟରେ ଧରାପଡ଼େ ତ ତାର 2 ହାତକୁ କାଟି ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହେ କିମ୍ବା ଲେଖେ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦେଶରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନୁନ ବହୁତ କଠୋର ଅଟେ। ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ପରିଜନ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇରିଟ୍ରିଆ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଫ୍ରିକାର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଦେଶ ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ। ଏହା ଏମିତି ଏକ ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ନାଁରେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଚାଲୁଅଛି, ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହାତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପାୱାର ରହିଥାଏ। ମିଡ଼ିଆ ଓ ପ୍ରେସ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲ କିଛି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ତ ପ୍ରଥମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ଷ 1993ରେ ଇରିଟ୍ରିଆକୁ ଇଥିଓପିଆ ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ସେବେଠାରୁ ନେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସାୟାସ୍ ଆଫୱେର୍କି ସେଠାକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠାକାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଜବ ନିୟମ ହେଲା କି ଏଠାକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ଲୋକ 2 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ଯଦି କେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦିଏ ତେବେ ତାକୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନର୍ଥ କୋରିଆ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନର୍ଥ କୋରିଆ ନିଜର କଠୋର ନିୟମକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହି ଆସିଅଛି। ଏଠାକାର କାନୁନ ଏତେ କଠୋର ଯେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚୁଟି ମଧ୍ୟ କାଟି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ନୀଳ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଅଛି। ଏଠାକାର ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ନର୍ଥ କୋରିଆର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ଏଠାକାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ବି କହେ ତ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ନର୍ଥ କୋରିଆରେ 3 ଜେନେରେସନ୍ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଅଛି, ମାନେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅପରାଧ କରେ ତ ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅପରାଧୀର 3 ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସଜା ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଏମିତି କିଛି ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରି ଆଗକୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।